سلام امنا لمدم نابط عم زرارب زلو كاب تግራይ ናብ ኤርትራ ብዝሕ ዝበላ መካይን ኣትየ እንዳተባለ እዩ ልዕሊ 21 ዝኾና በጣሓት ተሰሓብቲ መካይን ብሸነኽ ዓዲግራት ገረን ብዛላምበሳ ሓሊፈን ኣለዋን ኤርትራ كمون ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብዛዕባ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ተዛረቦም ዘረባታት ነይሮም ንማዓተው ክብል ድማ ገንዶ ኣዳርጋቸው ይመስክር ዝብል ዘረባት ዛሪቡ ነይሩ ብዛዕባ ዘብዝሕ ሰዓት መልሲ ተዋሂቡሎ ዳርጋቸው ንሕቶ አብይ አሕመድ መልሲ ሂቡ ነበር ፕሬዝዳንት ክልል አምሓራን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝነበረን አቶ ገዱ አንዳርጋቸው كمون بزعبات تግራይ ኤርትራ ናይ ክልቱ ህዝብታት ምቅራብ ብምክትል ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ አቶ ማንኤል አሰፋ መልሲ ተዋሂቡሎ ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ንሕናሲ ኣይንፈላለን ኢሎም እንድሕር ወሲኖም ግን ዝኾነ ሓይሊ ደው ከብሎም ይኽእል زحقو زينا نادوታት ትግራይ እቲ ብጭንቀት ተወጢረን ውላዳ ዝገብርዎ ግጭት ብደቃ ክፍታሕ زيمن كالتون حدش حبريتات تيزلكم قرب لخ صعم ودات فيديو زحبركم صنح كلنا لايكم غير نجمرو نقصل شوف توتالتي قدما فيديونا مالتي بزعبا كلتو يزبتات مقرب زعبا ناي تግራይ ኤርትራ مالتي كم مقتل غزيو محدار تግራይ አቶ ማንኤል አሰፋ بزعبا كلتو يزبتات ركب انتي خونلو نقصالون زول حد መልሳት እንዳታወበ ይዝርከብ ዘሎ ምስ ኤርትራስ ምስ መንግስት ርክብ መንግስት ኢትዮጵያ ስፈልጡ ግልጽ ርክብ ጀሚሮም ዝነበሩ ሰባት حق ዝፈልጡ ወሰባት نزا هذي زلام بس أو جزعة تجبر ناي هزبي مقحتر أخذنا سلام دو خمسة يخون بكاد حر حزنا وكينات كيناتي ناي بوليتيك حالتاتنا نمكر يلو تهزبي تزاتيو سوق يزب زلو نحنا سلامين عندنا حواتنا كم تناي قدمنا حزننا نبدأ بحدخ نوعل كنواسب كنرخبين عندنا ኢኮኖሚያው ምትእስሳር ይዘድልየና ማሕበራዊ ምትእስሳር ይዘድልየና ምድግጋፍ ይዘድልየና ናይቲ ሓደ ጥፋት ናተይ ጥፋት ይምባሃል ይዘድልየና ምትሕዝዛን ይዘድልየና ዝጠፋ ጉዳይ ቅድሚ ሕዚ ተፈጸም በደላት እውን ምክሕሓስ ይዘድልየና ዝብል ዘሎ ህዝቢ ምቁንጻሪ ብጣዕሚ ካብ ተጋሩ ዝመጽእ ዘሎ ነገር እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዝስታይ ዝብለኒ ንሱ እዩ ዝቁርቁረካ ዋ ግን ዞም ህዝብታት እዚኣቶም እንተደልዮም ግን ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ንሕናሲ ኣይንፈላለን ኢሎም እንድሕር ወሲኖም ግን ዝኾነ ሓይሊ ደው ከብሎም ይኽእል ዞም ህዝብታት እዚኣቶም ሓቢሮም ዞም ህዝብታት እዚኣቶም ናብ ሕውነትና ኢና ንመለስ ኢሎም እሲ ነዚያ ተዓቅፍ ከተዓናቀፍ ብዙሕ ሰብ ክፅዕር ይኽእል እዩ ግን ጉልበት ዘለዎ ይመስለኒ ሕወሓት ይኹን ጊዜያዊ ምሕዳር ይኹን ሰራዊት ትግራይ ተዘይደልያ እውን እኮ ነዚያስ كعنكفات زدلون وعلي يصطفى كمي من مالسي دحر سرعات بزلو من قد تهزبي زي قداي زي دحر دلي واسي نحنا كنا ابتو وش حزب ننبر بعثاتي نمبر حزبك يكون نبعلنا حزبك يزوكلنا نحنا كنا حزب دليتنا نوكلن بر ناي بعلنا دليت كنصعنون اي نخلنكو لازم حزب انت دليو تحونا تدليو سلام تدليو او حزبك غورو له قصل له كالي شرحتات كالي زعات كاي هلو إلى حسب انت هاللي قد حنص عندنا سلام يمسع زيس بقلي لس مرققاسي كالي تنا هيز بتقرأ يتسقم من دون السنو على افتحيه مجمرة بزعوا خالي زي كنا خمسة حسبة خمسة جبارة مخنياتو بعنتم كم حبيرهم سلا زنورو نتفقات حبيرهم سلا زنور سكالي والنتفقات حبري لهم ديم زحسوس له نحن كنا لينا نزل هاي كنا نهيز بتاعت من الخبيب نهيز بتاعت من الردايو تيزوب كيم كنبر سلا زي دالي يزغورو زلو نحونا تركبيو نبللنا اشوف تاتخلتي كم سمع زلهم مغتل غزيام محدار አቶ ማንኤል አሰፋ ማልቲ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ርክብ ማለት እዩ ከም ዝናበለ ይዝርከብ ዘሎ ክልቱ ህዝብታት ኣብ ዝሕ ሰዓት ሰላም ክገብር ከም ዘሎ ንቀጻሉን ሰላም እዚ ክቀጽል ከም ዘሎ ንሓበረ ይዝርከብ ዘሎ እዚ ናይ ክልቱ ህዝብታት ርክባት ብሕማቅ ዓይኒ ዝርእይዎ ከዓ ዝርከብ እዚ ንሕማቅ ከም ዘይተጀመረ ንባዕለሙን ሰላም ክገብሩ እንድሕር ኮይኖም ናብዚ መንገዲ እዚ ክመጹ ከም ዘለዎም ንሓበረ ይዝርከብ ዘሎ اشوف تاتخلتي ካብ ዝማጻል ማለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ብዙሕ ነገር እንዳበለ ይርከብ ነይሩ ብዝሓለፈ ማለት እዩ ሰዋንሱ ናብ ኤርትራ ሰላም ሓደ ሎኽ ነይሩ ግን አንዳርጋቸው ሰራዊት ኤርትራ ዝገብሮም ዘለው ነገራት ትክክል ኣይኮነን ብዝብል መልእኽቲ ሊኸይል ነይሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ማለት እዩ ኣብዛ ሰዓቱን ብጣዕሚ ያዘራረብ ዝኾነ መልሲ ይብሎ ማለት እዩ እስኪ ቀጽልና ንስማዮ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ገበን ይፍጽም ነይሩ ኢሉ ዝሓሰበ አብይ አሕመድ ዓሊ ገዱ አንዳርጋቸው ዝበሃል ኣብቲ እዋንቲ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስትር ነይሩ ንሱ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣይትበድሉ ኢለ ናብ ኤርትራ ሊኢኸዮ ንሱ ማዕተብ ኣለዎ ንማዕተቡ ክምስክር ይኽእል እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ዘገርም ምስክርነት ሒዙ ገዱ አንዳርጋቸው መጽዩ
ዝገደደ ኣዋሪድዎ ኣሎ ንኣብይ ኣሕመድ እሱ ድማ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ መዓልቲ እኳ ስጋብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፍረም ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ተፈላሊና ኣይንፈልጥን ከም ሓደ ሰራዊት ኣብ ኩሉ ንዋጋእ ነርና ኢና እኳ ደኣ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ስጋብ ደብረ ብርሃን እውን መፅኡ ይዋጋእ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ሕሶት እዩ ኢሉ ተዛሪቡሉ ይገርም ይብቻ ብጣዕሚ ዝገርም ሕጂ እኳ ደኣ ካልእ ዝደለኻያ ኩናት ከም ዘላ ፍሉጥ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኤርትራ ይከላኸሎ ነይረ ዝበልካዮ ህዝብ ትግራይ ኣብ ጎንኻ ከተሰልፍ እሞ ህዝብ ምሓራን ህዝብ ትግራይ እውን እንደገና ናብ ካልእ ኩናት ንኸኣቱ ምስ ኤርትራ እውን እንደገና ካልእ ኩናት ከተሳወር ከም ዝደለኻ ፍሉጥ እዩ ኢሉ ብጣዕሚ ብዝሕፍር መንገዲ እቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ህዝብ ትግራይ ይብደላሉ ግደፍ እዚ ህዝቢ እንድሕር ተበዲሉ መሊሱ ናብ ሕወሓት ክጽጋዕ እዩ እንተበልክዎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምን ይበልጽ እኳ ደኣ ሓንሳብን ሓዋሩን ስብርብር ኣቢልና ከም ዘይትስእ ጌርናዮ ኣለና ኢልካ ከም ዝበልካኒ ኣይትረስዕ ኢሎ ኣዋሪድዎ ኣሎ ይሕዝን እዩ ገዱ አንዳርጋቸው ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ነይሩ እንደገና ድማ ናብ ኤርትራ ሊኢኸዮ ነይረ ዝበሎ ሓቂ እዩ ኢሉ ገዱ አንዳርጋቸው ተዛሪብሎ እስኪ ንስማዓዮ እኔ ወደ ኤርትራ መሄድ ነው ቀኑን በትክክል ለማስታወስ ባልችልም ጥር መጀመሪያ አካባቢ 2013 ዓ.ም ላይ አንድ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባለስልጣን ይዤ የእርሶን መልእክት ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንዳደርስ ልከውኝ በማግስቱ አስመራ ደርሼ ተመልሻለሁ የመልእክቱ ጭብጥም በሚከተሉት 3 ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነበር እነሱም አንደኛ በወያኔ ላይ በጋራ በወሰድነው የተቀናጀ ኦፕሬሽን ለድል በመብቃታችን የእንኳን ደስ አለህ የደስታ መግለጫ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ ማስተላለፍ ሁለተኛ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አካል የሆነው የሰሜን ዕዝ ጥቃት በደረሰበት ወቅት ሰራዊቱን ተቀብለው ላደረጉለት እንክብካቤና ኋላም ለመልሶ ማጥቃት እንዲዘጋጅ ላደረጉልን ወንድማዊ ድጋፍ ለኤርትራ መንግስትና ህዝብ ምስጋና ማቅረብ ሶስተኛ አንዳንድ የወያኔ ደጋፊዎችና የኢትዮጵያና የኤርትራን መልካም ግንኙነት የማይፈልጉ የውጭ ኃይሎች በተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ሚዲያዎች አማካኝነት ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ ሰፊ የስም ማጥፋት ዘመቻ ከፍተውብናል ይህ ነገር ውሎ አድሮ በሁለታችንም ላይ ጣጣ ሊያመጣብን ስለሚችል የጋራ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል የሚሉ መልእክቶች ነበሩ እቲ ዘረባ እቲ እንታይ ዝብል ዘሎ ገዱ አንዳርጋቸው ዮሐና ንወያኔ ስዒርና ያለና ዝብል መልእክቲ ነይሩ ኢሉ እቲ ካልኣይ ድማ ሰሜን እዚ ኣብ ትግራይ ምስተሃርመ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ቶም ሰራዊት በኤርትራ እንደገና ከዓጥቁ ስለዝተገብረ ምስጋና ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራን እዩ ኢሉ ሳልሳይ ድማ በቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ነገር ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ሽም ከጸልሙ ዝኽእሉ ካልኦት ሓይለታት ስለ ዘለዎ እዚ ነገር እዚ ንኽልቴና ናብ ሓደጋ ከየእትወና ምእንትን ብምንታይ ክንከላኸሎ ይግባእ ዝብል መልእክቲ ነይሩ ኢሉ ጋቸው ንሕቶ አብይ አሕመድ መልሲ ሂቡ ነበር ፕሬዝዳንት ክልል አምሓራን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝነበረን አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ቀዳም ስለ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ቀሪቦ ንገዱ ናብ ኤርትራ ሊኢኸ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝፍጽሞ ዝነበረ ቀትለት ደው ከበል ሓቲተ ነይረን ዝበሎ ሓሶት እዩ ዝበለ ኮይኑ ከም ብሓድሽ ክጅምሮ ዝሓሰብካዮ ናይ ጥፍኣት ውግእ ንህዝቢ ኣደናጌረ ደገፍ ህዝቢ ክረክብ ኢልካ ዝሓሰብካ ስለ ዝኾንካ ይኸ ነዝተዛረብካ ብምባል ኣነ ቀድሞ ውግእ ትግራይ ምጅማሩ ካብ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ሓላፍነት ተላዒለ ኢሉ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ንዝሓተትካ ንህዝበይ ኣይትቕተል ኢለ ንገዱ ናብ ኤርትራ ሊኢኸዮ ዝበልካዮ ሓሶት እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣብቲ ሽዑዋን بدل حزب تግራይ ملعل باخا ازي زقጽዕን ዝحرقን ነገር እዩ ሕጂ በአንጻሩ ተዛረበ ለኻ ኢሉ ኣብቲ ሽዑዋን ጸዊዕኻ ህዝብ ትግራይ ዳግማይ ከም ዘይትስእ ጌርና ሰቢርና የለና ኢልካ ይኸ ተዛሪብካ ብምባል እቲ ሓደ ሓቅስ ተዛረብካዮ ሓደ እዋን ደብዳቤ ሒዘ ናብ ኢሳያስ መኻደዩ እቲ ደብዳቤ ከዓ ንፕሬዝዳንት አፈወርቂ ዘመስገነን ንዝቀረበልና ክስታት ብጥንቃቐ ክንሕዞ ዝብል ኢሉ ፕሬዝዳንት አፈወርቂ ነቲ ደብዳቤ መስሃብናዮ ተቀቢሉ ዝበሎ ብጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ዝቀርበልና ዘሎ ክስታት ኩላና ብጥንቃቐ ክንሕዞ ዝብለን ኣነን ኣብይን ዝተሰማምዓናዮም ዘይፈጸምናዮም ጉዳያት ኣለው ዝብል ብምባል ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተናቢቦም ብሓባር ይሰርሑ ከም ዝነበሩን ሰራዊት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ምስ ሰገረ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ደብረ ታቦር በፂሑ ከም ዝሓገዘን ኣነ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ብምባል ብጽሑፍ ኣብ ዘርግሖ መግለጺኡ ሓቢሩ
قدو عصفا ملاشبهم قدو انداركاتشون معتاكم لكم قدما يمسر أبي أحمد مذكور بزبل ومسرت أبسل السجاز زسع ملاشبهم اللو أنا بحثيروك أربالهم يا ናይ ትግራይ ጦርነት ካብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘፈረም ዝነበረ እዋን ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ብሓባር ዘይሳተፍሉ ዘይወዓሉን ኣውደ ውግእ ከም ዘየለ ገሊፆም ኣብ 2013 ዓ.ም ክረምቲ ሰራዊት ትግራይ ናብ ኣምሓራ እንትኣቱ ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ደብረ ታቦር ኣከባቢ መፂኡ ከም ዝወገ ድማ ገሊፆም እዮም ህዝቢ ትግራይ ዝኩሉ በደላት እንትበፅሖ መንግስቲ ይኹን ዝኾነ ኣካል ከም ዘይበፅሖ ድማ ወሲኾም ተዛሪቦም ገዱ ተወሳኺ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ አብይ ኣሕመድ ንትግራይ ዘለዎ ጸለይ ተዛሪቦም እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝበሉኒ ብምባል ድማ ዘስዕብ ኢሎም ኣለው ተጋሩ ካብ ዝበፅሖም በደል ተላዒሎም ጠንኪሮም ክወፁ ኢልካ ኣይሕሰብን ከም ዘይለዓሉ ጌርና ሴርናዮም ኢና ብዙሕ ሰብ ህዝቢ ትግራይ ይብለኒ እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምንዶ ይበልፅ እዩ ከም ዘይለዓል ጌርና ኣርቂቕናዮ ኢና ኣብ ቀጻሊ እውን ብዝበለፀ ንድቁቕ ኢና ብምባል ተዛሪቦም እዮም ምስዓር ከቢድ ስለ ዝኾነ እቲ ንፈልጦ ትግራዋይ ክላዕላ ይኽእልን ኢልን ኢሎም ገዱ አንዳርጋቸው ገዱ አብይ ኣሕመድ ተናገራ ሓንቲ ሓቂ ኣላ ኢሎም እዮም እቲ ሓቂ እንታይ እዩ ካልኣይ ቪድዮ ክሰርሐልኩም እየ ኩሉ ክባፃሕ ሼርን ኣሸፍታት ሃልቲ ካብዚ ማፃል ማለት እዩ ካብ ትግራይ ሓደ ብጣዕሚ ዘሐጉዝ ዜና እንዳሰማይ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ቲዲኤፍ እና ቲፒኤፍ ናይ ሰላም ድርድር ይገብሩ ከም ዘለው እንዳተሓበረ ይዝርከብ ዘሎ እቲ ናይ ሰላም ድርድር ኣብዚ ሰዓት እንዳተጀመረ ከም ዘሎ እንዳተሓበረ ይዝርከብ ዘሎ እስኪ ወፂና ንስማዮ ዘሐጉዝ ዜና ናዶታት ትግራይ እቲ ብጭንቀት ተወጢረን ውላዳ ዝገብርዎ ግጭት ብደቃ ክፍታሕ لما أنت على التجمير له ونت إذا سناي تكبر كلاتنا نكتله بليس وجن كيناتن نحن نفوتو تجارو أبزي إسرع حديك في الزمن زي جبر عرس بعرس خط أورنت وجه بفلاين عنا من أسي زي متن بتاريخنا زي متن نقال سنة زقاشش بحضر تواجهنا بزحات بصوتنا أكلاتهم كيلبسنا يم استرفنا بصوت النوم أبكين دا بتميت الناس ساقيت مريتنا توريدو عدد سألات الشفتان كوينو نحنا تجارو كنقاتل كنبالع نزل زبكة كلهم هيمانوت أبوتات مرات عدي عبيت سبات بعلى هابتي لما عن تسرحهم جميرو ملو دسيبل نزل ما خلاتنا نكتلو تقراي تسعر تقراي نقدميت تمسك الشفتات غلطي كم سما زلهم مالتي أبزح ساعات كم زعينة حبريت عندها السماء زلوا بتعمي يدس زبل حزلهم أكلات كاغت مسجون يزقباكم مالتي زناجر زغلتي فيه فتح زلوا بكل تيم حواس زقات مقجت مالت نحنتي أدو تقراويتي نبعات سلسلة زغو أشوي كازو مطال نفتنا مودات حبريت أنا هنسجر كلنا مالتي أبزح ساعات كاب تقراي ناب إيرترا يسر العلي يسران حدن مخاين أتينا لو عندها تبالي زر كبزلو اسكي انت حبريت عني انت ايين كحيزان كيدن تينا نسمعيو استريقوا زلوكم زي فيديوهات زي لعل عسران حدن زخونا بتحت سحبت مكاين بشينخ عد قرات جيران بزالان بس حليفنا لواني إيرترا كاب تقراي كوي كم زتريقوا زلوكم كله زي مكاين زين كاب تقراي نابي خدا لواني إيرترا أتوالو تاين كم تعزم بتحت زين تاي قبرين تاي زنين كملسا كاب إيرترا مچم زمت سرنا يلن زمت فينا يلن زمت زيت يلن زمت رديئت يلن زمت خبرتا يلن زمت فرناش يلن كاب إيرترا زمت نهزب تقراي زتقف انبر نهزب تقراي زتقم ايمتن نهزب تقراي زتقم كاب تقراي يوني إيرترا زخيد نهزب تقراي زتقم هوحات كاب إيرترا كاب تقراي صراريغا عن إيرترا تأتو سلازي زن عسران حدن بطحات لعليون طرحن بختما عدقرات جيران بزالان بسا حليفن زلواني إيرترا آتين زلوا انتاي حيزان ينكم اللسا تقرأ إثيوبيا دوب إثيوبيان إيرتران كأ بسنكت تفتير زلو خونتات حماق خونتات عصوي زلو كله خأ أب عين الدراني آتي زلو منقس إثيوبيان زن آتين زلوان إيرترا آتين زلوا بطحات انتاي حيزان كملسا أب عين الدران أتي ونالو كل مسمراتنا إيرتران إثيوبيان بشينخ تقراي زلو بملو أب عيني دروني آتي زلو تارجيتنا درون آتي له حجزن ني إيرترا آتين زلو أبو خمز ترئيو زلوكم آتين زلوها انتاي حيزانين كملسا تحيزانين كملسا تاين كمتسا كم تزبلنا هزب تقراي تتقم كاب تقراي داني إيرترا خيدن بر كاب إيرتران هزب تقراي تتقم يلن وريدو خابي ما أسدفري هزب إيرترا موالو بناي دقو ناي سدت أب سدت زركوب دقو زئل هزبي تاي فرد هزبي إيرترا هزبي فرن كوي شعبي خاب تقراي وحقو حوس دو
ወይ ካብ ሱዳን ወይ ኤክስፓየር ነገራት ብኽባር ንህዝቢ ኤርትራ ሸጠሉ ሻዕብያ ህዝቢ ኤርትራ ብናይ ዲያስፖራ ብናይ ስደት ኣብ ስደት ዝነብሩ ደቁ ቡኡ ዝእለ ዘፍርዮ ፍርያት የብሉ ስለዚ ንባዕሉ ዘየፍሪ ህዝቢ ንጎረባብቱ ክኸውን ኣይክእልን እዘን ልዕሊ 21 በጣሓት ብከምዚ ትርእይዎን ዘለኹም ንኤርትራ ኣትየን ዘለዋ እንታይ ሒዘን እየን ክምለሳ እቲ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ወይ ከዓ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ዘሎ ሰው ኩነታት ናይ ትግራይ ከም ዝረኣናዮ ካብ ዝኸፍአን ኣብ ዝገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኩናት ውዒሉ ይሓድር እዩ ዘሎ ሽፍታት ሃልቲ ከም ሰማ ዘሎ ማለት ኣብ ዛት ሰዓት ልዕሊ 21 መኻይን ከም ዝኣተዋ እንዳሓበረ እዩ ዝርከብ ዘሎ እተን መኻይን ከዓ ጥርሐን ከም ዝነበረ እንታይ ሒዘን ከም ዝመፃ ኣይተፈለጠ እንዳብለ እዩ ዝርከብ ዘሎ ሽሞፍታት ሃልቲ ናይ ሎም ዝነበሩ ሓበሬታታት እዚኦምን ካልኦትን ነይሮም ኣብ ቀፃሊ ብሓድሽ ሓበሬታ ክሳዕ ንረኽብ ቅድሚ እዚ ቪድዮ ዝመፅኦም ኩላኹም ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ሰሰናዩ ፀፀበቐ ይስምዐና